Uy, with another POV. Pero dili na ko ni ipadugi nga. Ang bilis, overkill ba? Ako na. It's time to Standby main phase. Activate. Good. Mode ko na ako next week. Tapos added to hand, activate effect. Summon. Tapos effect. Discard from hand. Mag-add ako ng monster na may Chimera Vision effect. Added to hand. Tapos graveyard na ako. Tapos special summon ka ni. Activate effect. Activate effect. Set ni siya. Normal. Ano siya kaya sa field? Activitas ko. Mag-reset ako ng monster na may Chimera Vision. Activate. Thinking. Sige daw. Good. Okay. So negate ni siya. Mag-add ako ng level 4 beast and or Chimera Vision. Anong Chimera yung gamit eh? Then malak ako ng special system. Normal. Asok, Pinsmith. Next engine please. Next engine please. Saan yun na-outer? Andy? Andy ata? Or from 2000 something pa man doon? Mechanic? Oh, effect. Sa Enphase. Hindi ko. Tapos ano lang ko sa'yo ha? Tapos wala naman ko mabuhatan eh, di ba? Wala naman. Wala kayo sa ka-monster. Kulang ko isa ka monster. So, enter. Saan ba? Go. Okay. Effecto. Pag may Chimera na fly mythical beast sa pinag. Set, no? Go lang, go lang. Sina mawala sa isip. Mag-add ako ng event. Activate. Ako yung mali na nabuhat ka. Padayon lang. Effect. Mag-send ako ng mag-polish ko ng base trainer. Effecto. Pag-masend siya sa graveyard. Set 1 lang ko din eh. Set 1 ka, no? Upon set 1 niyo mo. Tapos set 1 ka, activate ako niyo. Need mo mag-set Aduhan ng ako spell siya. trap before mo sila activate. Okay, good. Then, kung may ma-set na... Monster lang mo yung matanggalan, you know? Card yun. Face up card. Tanggalon ako face up. Mag-destroy ako ng card. Di ba tapos card ni mo? Ay, monster. Monster Saka na. effective Pinsmith. Oo, katong mo yung gusto i-clarify. Katong mo yung Binawag to Isabel. Enphase. Banish na ako. Draw 1. Hindi na shuffle, hindi? Oo. Nag-draw ang mga draw face mo din. Draw, one. Send to graveyard na ako ni. Tapos activate effect.
Tama lang na nagbutang kong blow. Ah, okay. So, first time ever, nagamit na ko siya proper. Set na ko. Tama yun. Set dapat ano? Kailangan mo i-set first. Or pwede mo i-activate agad. Unlike na anti-spell na next turn. Pop-activate. Pero kung quick play siya or top card, set mo rin siya. Nag-activate siya next turn. Next turn, for example, is Tapos, effect to be kung ano summoned. siya, Prepare ako siya. continuous, normal, ritual, any spell except quick play. Tama pa ba niya kung ginabuhat? Tama na. This is the correct path, the correct way. Okay, pero at least I have a rank, I have a key. Ang problem lang ako, wala ba yung activate effect to add? Ito na lang ba? Effect. Airlifter? Normal airlifter? Makisa. Activate alert? Patay. Sidejacking? Mag-anak ko. So nagats na ako gamay ang tuyok dun sa Finsmith. Yes, sir. Champ na trophy. Second na round. Hindi, pero parang lahat siya. Sige, draw standby me. Goods. Ay, wait. Kailangan mo siya i-set ko. Nasa King malala. Ay, mag-set ko. Activate. Home fire. Own fire. Pag manigate yung activation niya, Sugdan pa lang din, pwede. And normal summon. Effect, maging level 5 lahat ng Cyber Dragon. Oh yeah, that fucked Try up. this shit. Normal summon effect. Okay, go. Onyx. Onyx. Lamia tong secret rare ni Art. Naakoy AE version sa Kirin. Gusto ka? Mahal man, hindi na offered. Okay. Depende, palito naman ako, hindi sila may go sa banlist. Kay wala dito yung plano at wala, nagtambay Mahal pa ka sa ba yun? Nasa 250 ata. 250 to 300, no? Depende sa... I-offer na ko na sa local sa kay naaraman ta dili. Wala shipping. Goods. Madayon. Wait. Go lang. Ano yung lisod ani kay nakay beats for Haru. Gani. I mean, dili man siya bait. Pero- Sakit yun siya kung maharo siya. Oo. Pero, I mean, decent siya. Una kay follow up, wala. Oo, yun lang. Effect. Go lang. Wala ka maano na. Na mawala sa isip. Effect. Go lang. Effect. on summon. Go lang. Oh, win. Ayan. Nagasugod na mo i. Pero ako ano lang paningkamot ng pool. I-banish ko siya. Ang respace ka ni, kompleto na ako. Yes. II. Oo, iitanan. Full English na akong core. Pero si Turbulence lang yun akong dili pulihan. Kaya nasa binder lang ako tong AE na ako. Kaya taas ang rarity na ako sa GP. Okay. Thinking lang ko. Sige, go. Dito siya ma-destroy. Dito nga sila. Samot sa akong buhatan. Effect. Effect target level 1. Wala ko yung magbuhat na. Anbay. Kita effect. Go lang. Ay, something condition. Lang 3. Go lang. Effect target. Go lang. Si Elephant, siga na siya. Okay, go. Round 1. Atuhan. Pero, you know what? Ganun nakakawa naman. Kabalo man ka sa next to watch after Set.
2. Then effect 7 dragon. Matter. Draw. Standby. Main phase. Ako po, mag-bonfire. Pati pati. Fire. Sige din. Special summon. Activate effect. Thinking ano. Ano naman? Ay. Hindi na ko sa kilid tanan, ginaan mo din yung mga infirm mo. How the should I go lang? Meron magyapa. Let's save it for the best play. Ah, dito na. Phase 2. Tapos, makatabang sila sa community. Maban kaya siling kuribo sa to. by chance, pero... Gamay. Gamay. Dire. Nag-summon ka na ay more than 2 extra deck monsters. Wala lang dito. Bakba sa mga bata. Hindi, extra 2. Wala, hindi. Ito. Ito. Sige, pag someone ana, For them, let's try this shit. gusto nila Sige daw. Okay, effect, target. And si Hedda. Yeah. pero kami mga advisor na Banish na ako siya. magamit mo yung awareness. Example, Nice. Effect. Target. Pag-resolve, nakikig-effect. Wala so far. So, normal pa lang ni. No, special na. Special na siya. So, moto, good. Langit lang. Open state sa... Uy, bang, bang, Ay, bang, bang, bang. Effect? Cagayan. Ano sa meta ba? Dito main phase, destroy kong fire sa hand or field, then mas special summon ako. Go lang. Pops, New chain. Okay, go. Chain link 2, chain link 1, chain link 2, target ako ni. Pag ma-destroy siya, by card Summon effect, daw. special summon link 3 lower. Go lang. Target ako ni, special. Then chain link 1. Then new chain, Okay, go. effect, na-summon, destroy ko sa deck. Go lang. Fire. Stray from the deck. Kuya, tapos stray from the deck. Then effect na po, chain link 1. Special summon ko from hand or grave fire. Go lang. Wala man kay hand card, so summon lang. Summon ako ni Dre. Then destroy na ako si Hydran. Okay, go. Okay. Active, okay. Sige. Okay, your turn. Gusto na ako makita dito siya. Alternate art, rota. Go ahead. now, kung inyong ginagawa Banish. Summon. Ooh, so kung bisa kung saan ito Mag-start sa chain sa hand, di ba? Banish. Manish siya. wala sila nimo Tapos pag ma-send siya sa grave, eh, Mag-summon ako sa banish ko. from field to grave or pwede from hand to Anywhere. grave? Ay, basta ma-send siya sa Kasi grave. graveyard siya. malisyoso ang tao. Basta graveyard ang landing. You can banish when GY. Oh, yun, up. So, you can banish GY special summon. Sige, mo effect ko sa Pero dili mo gud Sa. reason gud na dili mo maguna. Gani. Okay, go. Ano Destroy ba ko ito? fire, Ano punto ni Noon? then negate. Negate siya, destroyed. Dili, negate lang. Negate lang. Tapos new chain. Ay na-destroy na link to lower. Banish as cost. Go lang. Destroy ko one card sa field non-target. Okay. Oh, no! Wala, namatay mo siya. Standby. Okay. Nice, Okay. nice. Normal Shokan, Airlifter. Magat ako. Search, no? Search a spell card. Mo pakita ganit ka nga gwapo gud sampay sa inyong kagayan community. Ano bitin akong attack? Wala siya. 1-7. 1-8 ang Oh, infirm na. Fuck. Normal daw. Effect. Wala sa Bitin. Enter, go. Nice. Oo. Nice. Na-stop na ako siya ba eh. Galangan, dugo na to. Go. Okay, drop speed. Stand by me. Go. Normal. Pick. Search, no? Yes. Go lang.
Effect, silikwan. Go lang. Effect. Pagsulti sa inyo. Go lang. Pwede naman ito mag-assist. Salamin sa akin. Mas importante mag-abot. Remix. Naman tigil tawag nito. Nakana ko yun. Sila ba? Huling Turibo, pasok. Done for you. But Effect. Go lang. hindi kinakaiwasan. Effect as cost. Target. Go lang, go lang. 1. Gala ko na. Continuous na din nila. Wala na lahat. Tapos activate history na ako si Plumbers. Even if this Tapos dili na niya ma-activate yung mga effects. Pwede pa, pwede pa, Pwede. pwede pa. Wala man si Hydrant sa field. Yes, effect. Effect. Oo. Dili na ko diba? Effect. Go. total, ilan naman perfect. Parang mamatay na ko ng game 3 game. Side deck, side deck. Kahit kung sila pero Di ano na ako doon. Napugnan tanan, napugnan tanan. Ang ganda na. Ang imperm yun na naka-final blow ato. Oo. Kung napatoy chance si airlifter kay Oo makata. na ako. Okay, bet, sir. Wala tayong 40 minutes na. Sa lang 40 minutes. Rotates. Good. Hindi na mawala sa isip. Rotates. Standby Mintis 1. Yeah, all of a sudden, balaan na. Normal Shoka. Activate effect. Add. So, isa lang po. Isa, wala po. Gago! Pwede lang kung mas kuryaan ng tama. I-banish ko siya as cost. Pag may Chimera na fly meeting kami sa naka-activate ka na. Gusto yung defense speed. Para sa pagkakanan sa community at sa sarili. Level 1 fire lang man ang kasama na nila. Yes. So, pagkakanan sa community. Ito sila, hindi ba ito? But now, atay, clockwork na, clockwork, contact fuse, OTK. Alam mo mas siguro ang position is nagdirinig mo na muna fusion at least isolated. Ang problema kay tagyan mo kung fusion so tagyan mo mong gawas tagyan mo sa bagay pero Take out 2-8. ito atong mandi ilan na ito Wait lang. Standby. main wait abot Atuhan ko. Jersey, jersey. wala mismo dili ato Nagyapon kay sayang gitu like automatic ba yan Mag-set ako ng mag-set ako ng continuous trap na may Pwede si Hydrant, ha? Oh. Kung malukon sa problema na ako. Nasa. Kasahan na ako duha nga. Pwede ni mo sahan. Pwede sahan? Oo, basahan na to ha. Okay. Dapat English yun akong copy diya yan eh. Masyong, kung MTC na to. Wala na, mag-GG may na. masuan na ka. Wala, burn ako. Pero, wait, 99% ko ba, pwede na sahan. Sige. Pero summon, level 1 fire monster from your hand order. Okay, ayun. Sige, good. So, mao ni, mag-draw 1 ka. Tapos amon ni. Mas activate effect to draw 1. Ilan cards ka? Isa. Draw 1. Draw 1. Kasi yung Effect niya is mag-search lang yun. any risk case card. Monster. target. Effect to summon. To add. Di ba nalala ka ba Super Smash Bros. Sa Ay, mabanish. Ilan ganyan mabanish? Dua, no? Dapat dua? Pila yung banish? Dalawa dapat. Dua ka risk case. Tribute! Banish duha.
Paglapag. Activate, upat. Paglapag. Oh. Quick effect ni. Dili. Hindi daw. Libero, okay. Light and dark. Token dito. Cannot be Ayun. destroyed by battle. Ilan ang defense ng token? 3-3. Ay. 3K. 3K. To the point na I'm actually surprised na nagkaroon. Sabi na na kay mali gibuhat. Ano? Na ako'y, na ako'y miscalculation dyan. 3K, no? 3-3 attack. 3K. Oh, ang turn go. Standby. Go lang. Main. Go lang. Grabe. Sayang binuhatan yung kanina nung Illusion. Go lang. Normal effect. 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 Go lang. Ay, no, effect din. I'm seeing the fatal flaw of the deck. Or hindi siya ma-destroy by battle. Hindi ba, hindi na ako na yung mali gibuhat. Nadyo ko yung mali Hindi na ako gibuhat. dapat Saros Junior ka to, wala ka Nag-SP. 5-6. Morning need na ko og Excel charts, No. spreadsheets. Saon. Combo pa. O, combo pa. Good. Go lang. Effect. very friendly. I think so much friendly pero Standby. So, murag need na akong AE version namin mga cards na to. to make effect mo kung ano positive the vibes. It's just that I will be limitations kung saan. Effect. Effect. Ito mga mag-friend nyo na hindi makikimit. Malapit. Mag-gets pa na kung siguro ka na mga kainan mo o buhay. Even is Sige, Try na ako. Picture na siguro ganyan ang good pa ron. Enter battle. Sige, go. 3K attack. 3K attack. 5-6, no? 3-9 attack. 3-9? Yes. Linya ang hapat. Grabe din. Kato na kayo Wait lang. I-replay ko na to sa